पिंड को बतलाते 250 बरस पुराना एक साधु का था डेली आना जाना। दिन भर पूजा पाठ, शाम को साधु मंदिर भेड़ा घाट। एक दिन आ गई अचानक बाढ़, साधु जी पहुंच गए होशंगाबाद। जब से साधु जी छुट्टी पर दोबारा आ गए भोलेनाथ, बोले शंकर भगवान की, नर्मदा मैया की, पार्वती मैया की और करीना की। उसका सैर सबको जय। नहीं उसका सैर। और सर मैडम जी पहाड़ों में देखना लाइट भी लगा है सामने पर। चांदनी रातों में बोटिंग होता है अक्टूबर के महीना पर, शरद पूर्णिमा के दिन। এখানকার সৌন্দর্যের কথা আর কি বলবো, আমরা সবাই মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিলাম মার্বেল রকের দিকে। কোথাও কালো, কোথাও সাদা, কোথাও হলুদ, নানান রকম রঙের মার্বেল রক আমরা দেখছি চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। देखना व्हाइट रोज गुलाब का फूल 1 पीस, व्हाइट रोज मिलता है रोज सामने मत। थोड़ा कल्पना करो आएगा नजर, न दिखेगा पत्थर। पब्लिक वाला यहाँ से मोड़ बैक होगा। कल कहाँ रहो? हो गए बद्र शांत हो गए। यहाँ से तो ड्रेन के जैसे लिया गया था तभी बनता है। ये होटल बता ना एमपीटी होटल, वहाँ का इंडिया का मैप भारत का नक्शा, जिसमें नंदी रेल बता ना सर, এবার এখান থেকে আমরা ফিরে যাব, তারপর যাব ধোঁয়াধার জলপ্রপাতে। ধোঁয়াধার জলপ্রপাত একটা দেখার মতো জিনিস। সত্যি জলের ছিটেগুলো ধোঁয়ার মতো হয়ে উড়ে যাচ্ছে। ওই ধোঁয়াধার জলপ্রপাতের পরেই এই মার্বেল রক্স। ধোঁয়াধার জলপ্রপাতের সমস্ত জল এই মার্বেল রক্সের পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে। মানে আমরা এখন যে নদীতে রয়েছি, নর্মদা নদী, সেটা ধোঁয়াধার জলপ্রপাত থেকেই এসে এই জায়গা তৈরি করেছে। हाँ वही निकालो এরপর হোটেলে ফিরে আমরা লাঞ্চ করে বাস ধরে নিয়েছি। বাস চলেছে আমাদের এখন স্টেশনের পথে। তো এই বাস যখন পৌঁছাবে তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে যাবে, তারপর আর ভিডিও করিনি। সকালবেলা যখন আমরা খিরাই পেরোচ্ছিলাম তার একটা ছোট্ট ক্লিপ এখানে অ্যাড করলাম। চারিদিকে ফুলে ফুলে ভরা একটা উপত্যকা। চলুন আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে একটা লাইক আর কমেন্ট